आप राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप बोल को वक्त देने के लिए। वेलकम टू द पैनल। कहिएगा सर, ये जो आज आप लोगों की जानिब से ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से, सबसे पहले आप बता दीजिएगा क्या हिकमत अमली अपनाई गई है इस हवाले से? देखिए, इस बारे में जो है ये हुकूमत ने फैसला किया है कि पीटीआई की जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मुल्क के मुफादात के खिलाफ हैं, रियासत के खिलाफ हैं, तो उनके पेश नज़र उस पर पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी, ये फैसला जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर ये फैसला तो सदर की हो सकता। ठीक, राना सनाउल्लाह साहब, ये आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया था अता तारड़ साहब की जानिब से। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी पर इस तरह की पाबंदी लगा सकती है। राना साहब, आर्टिकल 17 में वो चीजें दर्ज की गई है जो किसी भी सियासी जमात से मुतल्लिक हैं कि जमात ने खुद को किस तरह से कंडक्ट करना है, और अगर कोई पाबंदी की सूरत हो तो वो किस तरह से, यानी वो वहाँ पे प्रोसीजर चीज़ें भी दी गई हैं। तो वो जो प्रोसीजर होगा वो अगर कैबिनेट फैसला करती है और इस नतीजे में पहुँचती है कि गवर्नमेंट की हुकूमत की राय जो है ये दुरुस्त है, वो मवाद जो है वो सफिशिएंट है कि पीटीआई की इन मुल्क के मुखालफ सरगर्मियों पर उसको पाबंदी का केस जो है वो करना चाहिए, तो वो फिर जब फैसला होगा तो उसके मुताबिक फिर जो है वो सारे ये प्रोसीजर और आईनी और कानूनी तकाज़े जो है उनको देखा जाएगा। सही। अच्छा राना साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो रिव्यू का केस डाला गया है अभी जो रिजर्व सीटों के हवाले से है, नून लीग की जानिब से ये। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़। जी अब आ रही है मेरी आवाज़ राना साहब? जी बहुत कमज़ोर है आवाज़, इसको जरा बढ़ाएं इसको। अच्छा राना साहब, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ इस वक्त कि ये जो अभी आप लोगों की जानिब से रिव्यू की जो ये पटिशन डाली गई है, इस्तदा की गई है कि इस मामले को देखा जाए, नून लीग की जानिब से डाली गई है, आप लोगों की जानिब से जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, इसको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है इस हवाले से? जी, रिव्यू पटिशन जो है वो दायर करने का फैसला या हमारी लीगल टीम ने इस केस को ऐसा जाना है कि इसमें रिव्यू बनता है, और ये फैसला जो है ये जो हकायक ये फैसला थे बेंच के, उनसे बिल्कुल हट के जो है वो दिया गया है। तो ये रिव्यू की बड़ी मजबूत ग्राउंड है, तो इसके ऊपर तमाम अलाइज को इतमाद में लेकर ही जो है रिव्यू किया जाएगा, और ये फैसला है कि ये रिव्यू जो है वो किया। लीगल टीम ने इस बात को जो है वो इस बात की जो है वो हमायत की है, ये केस फैसला है कि इसमें रिव्यू बनता है। ठीक, राना सनाउल्लाह साहब, ये जो आपकी सारी इत्तेहादी जमातें हैं, इनको साथ रखते हुए एक मुश्तरका दरख्वास्त डाली जाएगी या अलग अलग तौर पर, या फिर आप अपने तौर पर इस दरख्वास्त को दायर करेंगे इस हवाले से? ये फैसला तो खैर इत्तेहादियों के साथ मिलके और लीगल टीम के मशवरे के बाद दिया जाएगा कि वो किस तरह से इसको ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक, अच्छा आर्टिकल 6 के हवाले से भी अता तारड़ साहब ने बड़ा वाज़ेह फैसला बताया है कि ये फैसला भी किया गया है कि इन पर आर्टिकल 6 लगाने की के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। पीटीआई के कुछ अहम रहनुमाओं का उन्होंने नाम लिया है। जी वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी ये बात मौजूद है कि ऐसी काविश जो कि अपने ज़ाती मफाद और सियासी मफाद को पेश नज़र रखते हुए आइन के साथ खिलवाड़ किया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात भी काफ़ी अच्छा से जो है ज़ेर गौर है
لیکن اس کا فیصلہ بھی گورنمنٹ ہی کرے گی. اس معاملے کو بھی گورنمنٹ کے سامنے وہ پیش کیے جانے کا فیصلہ ہے. ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب، ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو اپیل دائر کی گئی ہے وہ تو صرف نون لیگ کی جانب سے دائر کی گئی ہے. جس طرح ہمارے رپورٹر بھی وہیں پر موجود تھے، بتا رہے تھے کہ نون لیگ کی جانب سے یہ دائر کیا گیا ہے ریویو کا جو کیس ہے. اس پر تمام اتحادی جماعتیں تو کہیں نظر نہیں آئیں. آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ریویو کا کیس تو ابھی بھی دائر ہوا. ابھی تو یہ فیصلہ ہوا ہے. ریویو کا کیس جو ہے وہ جب دائر ہوگا تو الائیڈ جماعتوں کو ساتھ اعتماد میں لے کر ہی دائر ہوگا. سر، یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہی میں بات کر رہی ہوں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اپیل دائر کی گئی ہے، نون لیگ نے نظر ثانی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اور سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ درخواست میں کہا گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مجھے اس بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ الائیڈ جماعتوں کو باقاعدہ اعتماد میں لے کر ہی اس کو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک شارٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. اس پورے اہم معاملے میں ابھی تک نواز شریف صاحب کی جانب سے کوئی اہم بیان سامنے نہیں آ سکا ہے. جو نشستوں کے حوالے سے بھی انہوں نے صرف حیرت کا اظہار کیا تھا. کیا ارادہ رکھتے ہیں آگے آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کون سا بیان انہوں نے میڈیا میں دینا ہے یا نہیں دینا، وہ ان کا ایک اپنا استحقاق بھی ہے اور ان کی اپنی جو ہے وہ پالیسی ہے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی دونوں گورنمنٹس مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ کوئی فیصلہ اہمیت کا حامل جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے، ان کی اپروول حاصل نہیں کرتی. صحیح. اور وہ دونوں گورنمنٹس کو مکمل گائیڈنس بھی دے رہے ہیں، ایکسپیرینس بھی دے رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے معاملات سے باخبر ہیں. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. بول نیوز کو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت اہم گفتگو آپ نے ہم سے کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.